Opel Vectra Solaş Nava. Meni namudi birunash chqeliki dide istodir. Balonosh ham itta badne. Meni namud avtofoy mashin. Meni holt salon kafoy mashin. Holt salonda şaka خوب ki. Meni holt salonu peş. Hele. Коробкаш механик, венже CD player пробегаешь 240,000 километр. Motor yakışaş. Sözleşmeli benzin mi ya gaz? Sözleşmeli gaz benzin. Rasxod çıkıdı. Rasxod mı? 100 kilometre mi, half litre benzin? Half litre benzin kedi 100 kilometre mi kadar gaz kedi çi? Gaz kedi tak nuta gaz 100 kilometre. Gaz kedi 9 litre kedi 100 kilometre mi gaşyan. Hem maşin ki çok gaşı ki? Bir maşini alsa seni konu bodom. Ha, maşini konu bodom da. Narxi maşin 20,000 so'm bo'lsa savdolasha, telefon baroy ma'lumot 92 728 28 78. Opel Astra G Solaş 2000. Meni holti baloni maşin chqeliki dide istodir. Komplektatsiya edition no. Biz daxili salonu bibinیم. Tu elektropaket. Коробкаш механик, менеджер CD player دارد. پرابیگش 161,000 کیلومتر. پرابیگ 161. این هولت سالن پیش ماشین. این هولت سالن کفای ماشین. این نمود автофой ماشین چخیلی که دیده سوریدیم. Motor yakışaş, eketek, sözleşmeli gaz benzin. Rasxodlaş 10 ta gaz ki 100 megaşlar. این چخیلی که دیده سودیر هولتی موتوری ماشین. این ماشین که جا گشته که اصلا ماشین از نمبر ناحیه نوم گشته بود. تمام به. نرخ ماشین 40,000 so'm با savdo میشود. تلفن برای معلومات 92 978 08 958 08 78. Opel hatchback Solaş 95. Meni namudi birine ماشین چخیلی که دیده ایستاده. منی نمود از کفای ماشین. داخلی سالن آز میفهمیم. داخلی سالن این коробкаш مکانیک، منی CD player، منی تار دارد. پرابیگش 193,000 کیلومتر. پرابیگش 193,000 کیلومتر. منی هولت سالن ماشین این باز لوکام دارد. کانسنرش هم کار میکنه نه؟ Ha kanseneras ne bunda? Ne? Holti salonu kafay maşin. Çıkılı ki dideysen holti salonu kafay. Motor yakışaş, prasoy, sözleşmeli gaz benzin. Gazışan prasoy. Rasxod çıkıdı. Rasxod? Ha. Tabletli gazı. Rasxodda çıkıdı. Rasxoddaş 4 kete sattı. Rasxoddaş 10 ta gazı 100 kilometr megadari chashkoyi pesh mene. Men holti motori mashin. Chiqili ki dide isori. Narxi mashin 33,000 so'm با savdo میشد. تلفن برای معلومات 92 752 70 03. Mercedes Benz Seçke
Солаш 98. объем немебошад. ҳозир намуди берунаша барои шумо нишон медиҳем. яъне намуди берунаи мошин чӣ ки дида истодед. яъне намуд аз кафои мошин. ҳозир дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон яъне ҳолати кафои салони мошин. این салони пешаш. ду электропакет, коробкаш механик, CD плеер дорад, центр замок, пансионерош кор мекунад, пробегаш 174,000 километр. пробегаш 174,000 километр. мотор 2.2 CDI, сӯзишвори бензина. Дизель, сӯзишвориш дизель буда. расходаш чӣ қадар? از 7-8 می‌خوام. расходаш 7 литр, 8 литр, 100 километр мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. санҷиши техникиш чӣ қадар мондагӣ? санҷиши техники техосмотр. Техосмотр 1 сол. техосмотр 1 соли нашай, нав кидаги бидиям. нархи мошин 40,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 970 99 94. Opel Caravanji солаш 98. من این نمود بیرونی ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. من این نمود از کفای ماشین. من این حالت سالن کفای ماشین. این حالت سالن پیشی ماشین. دو الکتروپاکت دارد. коробкаш механик و این CD плеер دارد. пробегаш 197,000 километр. این حالتش بسیار خوب. мотор 1.6 простой, сӯзишвори газ бензин. газашам простой. расход чӣ қадар ко? расходаш чӣ қадар? 10 та газгирӣ 85-90 километр мегардад. бинед чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 37,000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 710 60 40.